ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд нам мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем барои реклама кардан, барои фурӯхтан. агар шумо дам ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранбада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай Opel хечбегу нархи арзон ҳастай Opel Vectra C, дӯстони азиз, Opel Vectra C ҳастай сечкаи объёмни мотоцикли фурӯшӣ Opel Sedan, хоб Kia K5 ҳастай ва Toyota Corolla ва дигар намуди мошина ҳастай ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар насида ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марамад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки бо Тоҷикистон зуд бор раво кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акай хубе ки бо рӯи шуморо аз территорияи Москва ва Московский област қабул мекунанд, ба сатҳи Душанбе, Ваҳдат, Исор, Ёвон, Турсунзода, Варзо бурда мерасонанд. инчунин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлонда ки территорияи Кӯлоб, Данғара, Восей, Фархор, Панҷ, Калхозобод, территорияи Уялӣ, Хуросон, шаҳри Бухтар, Вахш обшим оварда мерасонанд. якуним компания аст ки ба территорияи Хатлона ҳамаи гӯшош бурда мерасонанд. компания боварӣ, компания чанд солаи таҷрибаи корӣ доранд ки бо рӯи шуморо соҳ саломат бурда мерасонанд. грузоперевозка инчунин мошинаи майда ҳам доранд ки мошинаи майда кати бори шуморо рафта аз ҳамун ҷои кор, аз ҳамун ҷои хонатон худашон қабул мекунанд. хоб сета рақама, ҳар се рақамошо кор мекунанд ва ҳар седа имо WhatsApp доранд. марамад метавонед ботон рӯй кунед. агар ягон маълумотро хоҳед фаҳмидан, ҳамин рақамота занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. марамад тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. як мошини фурӯшӣ ҳастанд ки срочна Mercedes-Benz C-класс сечка, объёмни соли барои 2000 сол ҳастанд ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2 литр, коробка механика саистани мошин мега чотка. мошин мега танировка то моҳи 09/2023 мега, яъне ки мошин оли срок дорад ки ҳуҷҷаташ. хоб хадавои кадаги ҳуҷҷатош мега солонаш буд шуда, фақат танировкаш срок дорад, ҳуҷҷаташ буд шудага. хоб салон тоза ка электропакет, кондитсионер, ҳама намуд комфорта дорад. 2000 сол баъд мошинча объёмни тоза, нархаш мега 75 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад. агар аз ноҳияи восе ягон замин хона боша, вариантҳои алиши ҳам дорад, болоиш мега маслиҳат мекунем. нархи мошина 75 алиши танҳо ягон заминаи хона аз тарафи восе алиш меша. агар замин боша бо хубтарак астае. хоб ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехаред, марамад занг занед дӯстони азиз, ё ки ба замин алиш кунед, ё ки мақсад ки сумкати бо арзон мешудае. бештар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмда. марамад. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки Opel Vectra C. соли барои 2003 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2 литр, коробка автомата саистани мошин мега беҳтаринае. мошин 4 дискаҳои маладёҷни 4 та барони 80%, салон тозак, чихол-пихол, кондитсионер, электропакет, ҳама намуд комфорта дорад. мошин саистани хубе мега. нархи мошина мега срочна 45 сомонӣ аст, бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дута рақам. якумаш рақамҳои Чигаб, ахираш Нава Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дорад. нархи мошини 45 та бо муомила дорад дар ноҳияи Ёвон. Opel Vectra C. марамад шахсоне ки мехарем, занг занем, маълумоти пурраша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамад сурат маълумотро дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ ҳастае баъдро ки нав астае ки соли барои 2021 сол астае ки хоб сӯзишвориш бензини хола баъдро моторш 200 куба мега соҳибаш. хоб саистани навай ҳолати пачкае. хоб қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки бо камтар муомила мешавад, ё ки ба ягон заминам аз территорияи восе боша алиш мешавад. ба замин аз ноҳияи восе нархи 14000 сомонӣ аст баъдро, агар сумкати боша бо алиш мешавад. ҳолаташ мега пачкае. 2021 сол аст, 200 куба астае, бензинае, балоншам пачка. обшим мотоцикли пачкае ки ягон расход намекунем, ки пачка мегирем, ҳай мекунем.
خب این رقمشون هست، رقمای سایبوش واویلون 24 ساعت کار میکنن، شخصون که لازم باشه علیش میکنن که مقصد میخرین زنگ زنین معلومات پورش از خودشون گیرین. مرحبا دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشته رفته بیان و نمیدونن با کی مراجعت کنم و با شما توصیه میتیم کمپانی اکا بگزو داره که ماشینای کامفورت، ماشینای لوکس دارن. شما رو از تریتوری مسکو، ماسکوفسک область، تریتوری سادовод و دیگر جا اومده خودشون میگیرن که شما جاتون مسئولیت میکنه گپ میزنی خودش اومده میگیرن خوین و پیشونا میرین. خب دو تا رقم داره که هر رقمشون کار میکنن. شما رو دوستان عزیز با نرخ شرطنامه یعنی که مسئولیت کردی نرخ میکنن و کامفورتن برده میبرن. چند ماشینای لوکس دارن که ماشینا خودتون انتخاب میکنه. دورن ماشین لوکس های وای فای پای فای همش قانونسازی قاعدوی. خب تجربه کاری 10 ساله کمپانی بواری، کمپانی که بگزود میتونه که شما از نام کانال رخش تیجه مراجعت کنین با یگون اسکیدکا میکنن. هر روز رستوران بعد یعنی که چند مود ورسیا موش دارن که هر روز رستوران میتونین حوزی نمی تماس گیرین چطور روزتون انیخ کنین شما رو برده وارد میرسونه. مرحبا با شما توصیه میتیم. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی اوپل استرا اف که در کوزیفی سیدان سویتوی مندل یعنی شکلات سالی برای 6 1998 هست که همگاز هم بنزینش کار میکنه. ابیو موتور 6 لیتره коробка механика سایستری ماشین میگه چوتکا ماشین میگه حجه 1 ساله دارد балонш میگه پاچکای سالن توزه که 4 دیسکا خوبه ماشین قرار دارد در نویای ماسکوفسک و فروخته میشد سروشنا با نرخ 30000 سومونی کمتر معامله میکنن. یکمش رقمای تاجیکستان مگافون 92 دومش رقمای روسیه پراموی است. خب خیلی ماشینچا میگه چوتکا اگر خریدار که باشین با زنگ زدین معلومات پورش از خودشون گیرین. فقط میگه التیموس خریداری انیق میگازن نو بهودا میگه ناراحت نکنن. سیدانچه خیلی چوتکا مرمتون عزیز میتونین معلومات چگیرین ماشینچا در تریتوری مسکوفسک ده میتونین حوزی خودش زنگ زنی قطعش سودا کنی. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی هست که سروشنا کیا K5 سایستانی بهترین توزا سال برای 2011 سال است که سوزش گاز بنزین ابیو موتورش 2 لیتره коробка автомат سایستانی ماشین بعد توزا بهترین ترانزیت ماشین بردون ای учет бровардагӣ است سایستانش میگه توزا نوای. خب ماشین خدوای 100% علیش نمیشه تو قسمیش خالی خیلی کانسنر 500 الکتروپاکت هم نمود کامفورت داره ماشین حالتش میگه بهترینه. نرخ ماشین میگه 97000 میگه با معامله خوب میکنه و ماشین قرار داره در نویای یوون ده. این همین پراموی رقمای رسی هست که پراموی کار میکنه و در رقمشون واتساپ هم دارن که 2011 سال سایستانی بهترین 97 سودای خوب دارد. ماشین میگه سایستانی چوتکا فقط نمره میگیری های میکنی. مرحبا شخصون که لازم باشه مرحبا زنگ زد دیگه معلومات چگیرین و التماس که همین سیلک نواری مرو در واتساپ ایمو دیگه چو پالیسا که لایک رو زنین نوارا تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی هستن که سروشنای اوپل استراجی در کوزیفی خچبگ سال برای 2000 سال است که سویشورش بنزین خالی ابیو موتور 6 لیتره коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داد. دوستان عزیز ماشین میگه بنزینی خالی میگه گاز دگی نیست خداویش میگه سود است ماشین میگه در طرف گیپرازیم ده یعنی که دوشنبه گیپرازیم. نرخ ماشین میگه 46 تا با یگون سو معامله خوب میشود و رقمشون واویلون نشد تنیروفکش یگون چه گفته ممکن که بوچ دگی باشه. دوستان عزیز سروشنا 46 تا در گیپرازیم رقمش واویلو کدوم شما که لازم است مرمت زنگ زنین. و دوستان عزیز از کدام مارک ماشین با شما در کار باشه مقصد که ماشین خرکی باشین در کامنتر نویسید که چه مارک با شما در کار در تگ ویدیو نویسین ما اگر یافتیم در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده پیشکش میکنیم. فقط در تگ کامنتر نویسین ما پیشکش میکنیم. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی تویوتا کرولا د سروچنا سال برای 2008 سال سوزش بنزین گاز ابیو موتور 8 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. خیلی بام پیرخیبش کانتر کورد یعنی که کراسکاش خسته. خب ماشین بعد خیلی سایستانی خوبه میگه دیگه نشد حجت و دیگه چه گفتنی коробка автомат سایستانی خوب سروشتا میگه سوم در کنه. نرخ ماشین 70 تا دوستان عزیز خب خیلی مقصد که کدام تو که میخریم با معلومات چه میگیریم. ماشین میگه عموما علیش نه توقع крайний сум дар кураем 70 та мошин дар территорияи пойтахт. хоб рақамошро бавилон кадоми шумо ки мехаред марама занг занен ва агар шумо дорам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки реклама кардан дошта бошен метавонед роё кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Mercedes-Benz C-класс H-ка объёмни соли 46-1998 сӯзишвориш бензин объём мотораш 2 литра коробка механикаи системи мошин мега чуткаи мошин мегад 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад тонировка ҳам дорад. хоб мошин мега срочная бо савдо меша дискови рамашка салон тӯзак хоб свети сафед ва тонировка ҳуҷҷат 7 моҳ. нархи мошин мега 65 тай тоқа дар назди капоти мошин мегад 1 сум муомила мекунем. хоб мошин дар территорияи шаҳр нархи 65 русумони аст бадо рақамошон мегафон аст кадоми шумо дар лозим аст марама занг занен бо электропакет ҳама чӣ доштаи мошина хай расходча нагуфта илтимос мегад беҳуда муман занг занен фақат харидорои наличӣ. дӯстон аз чизе ки соҳибаш гуфт ба шумо расонем марамат харидоро занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная бояд ага Mercedes-Benz C-класс H-каи простой хоб соли 46-1994 сӯзишвориш бензини холӣ объём мотораш 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстон азиз бензини холияи 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 та баллон мега нав ҳастай ва нархиш 32000 ва мошин бадон дар территорияи Душанбе да. фақат мега мошин харои аниқ мега занг зана илтимос мега беҳуда нороҳат нагардед шоибуш ҳами хел наистай ва 2 та электропакетам дошта H-каи простой неки 32000 камтар муомила мешавад фақат харидорои аниқ. хоб кадоми шумо агар харидори аниқи бошед марамат занг занед маълумоти пурраша аз худашон гиред марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная Opel Astra F дар кузифи хетчбек соли 46-1993 сӯзишвориш газ бензин объём мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баллонош ҳолати кори нав ҳастай хоб инам хеле светои салоншам тӯзак ҳастай ва дӯстон азиз мошин хай камтар мақсади кор дорад яъне ки камка сарапинам хеле чиро доштае. хоб нархи мошинам мега 19000 мегем бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор да. нархи мошин 19000 бо 1 сум муомила мешавад рақамошон мегафон дар шаҳри Ҳисор харидори аниқ алиш палиш намешавад. агар ам мошин успет кардан савдо нашта боша метавонед шумо савдо карда агар 19000 аст 93 сол мошин соз маълумотои пурра ва аниқ тариқи телефон аз худашон дӯстон азиз чӣ реклама ки дошта бошем марамат роӣ кунем. хоб ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.